na hulikani namna cyclone Kenneth ya chini onjini kamona harmaye emplacement yuno ya ukanzi funguni ya ukana se mahala haukanzi ranganyiha amade namna muonao gamonao emiri ne mikadaha namna ya ilobonti gamonao zenkudi ne zenyi chamfu reka ndo bosoni banu reka ndakwenda kula lapitali zenyi banu mbaba asiata zino tika tsoka ngo barini ho jabanu ekarto andara ngane babi chochoroni hakumuno kamto andara ngane babi ho chochoroni hakumuno maji tena ya kailele hana mlekao mimi tibiri bantu na masi ho dingoniho maji ya kaya ho jumwa yenkomo ya mndu yawa baka tsekele ombabi muoneze habari za jiru ho fukuni hunu yani womsiba mhu warirema shay furahablo niondoka kabati hata mwanadamu yeye ya mwanadamu ikao yeye ndiye angamia ale na mwangalie hula uheya hula tera rangula banu kunu uheya tera mwangalie zedega namna tena zozo zilio watate wakati haruma de place bomnyawe watsongora zanyiradi na huombaze dua inshallah taala ikewo upeponu ne dharuba ya kausu kwa jana kwa talabayo ngio meteo ya kumoro gina beukana zinorongoza siku mbili shawo wanadamu kwa haruma bana bali tena kama mwana watate namna wakanti bomnyawe ama hale yensomwaha ekawa ndu wakanti wavuza uwo mndo wa lindiye babize letama emna baride namna aliyo namna aliyo regardez ranguda bana msiridio fukuni kabla raundi yao msiriri mwoniseni zedega kuza jiro hatmusi ranguda banu hata nika monao ranguda banu hata kabati hata gari la shidalitie wahisa bali bali mujuma ya kuzahi naam banu wabasaino garenji yao harmwa wa msiri wa fukuni mwone babi maja ya yanu kaura haka donda wakati ngasarmwa emotion haka pata tamaru yafanya bando msiri tuo fukuni inde sens ya henda kola pitari si on se repositionne harmwa essence ya henda domba voyez-vous ce qui s'est passé à cette grande mosquée emblématique et à l'entrée de notre grande capitale régionale la beau ni namdona vraiment alors là regardez cette scène d'horreur ya homsiri undo msiri wafukuni kwezi msirikao wautanganya heni mdu yangu haruma yeye mbajini heni mdu yangu haruma honze huja ikao haja hakansa haruma la garuti ya fukuni ili yalinde swala ye huja haswali haruma msiri maninga mwanao sheitanda shaho wafu tamuhono ye janaza yo kaisi janaza shangiyo yani giyo dakan et janaza ya bilia kabanu on a eu le temps hier de le récupérer renderetier malani hundwaji amaka mona ose tapi tamuni sazandisa hunuka da bakale fushe katushinda la haya harmaze ze images il irrite babi voyez-vous on dirait un dépotoir. Ça c'est la maison de Dieu et avec les événements aussi naturels de Dieu. Pour vous dire que lorsque Dieu décide d'anéantir, il anéantit. Yani idha jaa al-bala'u bi'umm as-saliha wa at-taliha, si lorsque le mal arrive, il n'épargne personne. Enfin, il touche tout le monde. Regardez la mosquée d'Allah, la mosquée de Dieu, avec cette tempête qui vient de Dieu. Tout ça, j'ose penser que hakaanza Mwenyezi Mungu yarapele ili duka wandu taratibu ili duka wandu wema yabo amadi namna ramulisani zanogoi kaondo za jiri hunu msirini gardoro hambabi bonze riboni senitena zanogoi kaondo za jiri bonze banu rangunda banu hata wanadamu ngojo one zanogoza hunda usiri comme si c'était de l'imaginaire, comme si c'était de l'impossible, comme si c'était une même que la vie épargnée. Non, il fait ce qu'il veut, tout ça, en tout cas, il dit à l'Unisukana, il a dit Mousibadili, il dit, voilà, nous nous retrouvons en dehors de la mosquée, Bardango est paré Yangwani du front de mer ou de la corniche, comme vous voulez. Ezra kabla baadaye kusindana na kilimo donc nos voisines
Karena témoignage yaho wa maranya. Isabar za timu ni Sharif Mablana. Quel est ton constat? Qu'est-ce que tu peux dire? Mon constat, c'est que l'économie est complètement sinistrée. Les dégâts sont plus qu'importants, il faut le voir pour le croire. J'espère que les images parleront d'elles-mêmes. Maintenant, il va falloir se retrousser les bras et reconstruire. Retrousser les bras et reconstruire. Voilà le mot-clé maintenant. Le dégât a eu lieu. On continue. Merci chers amis pour vos témoignages. C'est la route de Paréambouani, la route du front de mer là, appelée là la corniche. Sur le marché de Funguni et la grande mosquée. Et bien vous voyez, il n'y a aucun accès voiture. Voyez-vous les tuyaux, ce sont les tuyaux de canalisation de l'eau de Davma. Oh, wakatiwo hata haba sainu akamona ye place ya place jao wale zezaimuna akamona ye situation tamono yabo zozo de la Sharif Mablana ces images zozo de Zirongo wao nga mwana zeni pando zaka unangwa ni pia zozo zitambalia. Bon, les trois ramones, disons, on a des interrogations ces interrogations là, si on se les pose ou si on les propose au public, parfois les choses sont mal prises. C'est-à-dire, moi je suis constamment sidéré de voir qu'on a des autorités. En fait, les gens sont en situation de déprime, les gens sont dans la merde, excusez-moi du terme, et que aucune gesticulation, aucun mouvement de la part des autorités, quoi. Depuis depuis 17h, hier soir, je me rappelle bien, le sinistre a commencé à frapper la ville. Et les services de la météo avaient prévu et prévenu au point où tout le corps enseignant, on est out of system, on ne travaille pas depuis hier, parce que bon, il n'est pas admissible de laisser les enfants aller à l'école dans cette situation-là. En tout cas, là où on est pris en période de cyclone, il y a quand même des mesures spéciales à prendre, à être décidées par les autorités locales, les autorités nationales. J'ai vu une anecdote, les services, enfin, la police avait besoin d'une voiture pour circuler, pour venir faire le constat. Il n'y en a pas eu. Et il semblerait que la voiture du préfet était là et que était à la gendarmerie, parquée, station à la gendarmerie, mais elle n'était plus là et puis lui-même il n'était plus là. Je viens de le percevoir à l'hôpital ce matin, mais aucun déjà au niveau de l'autorité. Si Zambaka, l'autorité avait des gardes du COSEP, les gardes du secours là qui étaient, je les ai aperçus hier, et ils étaient là, mais sans aucun moyen. En fait, voilà, où est l'État? Voilà ma question, où est l'État? Non, voilà, la question du posé du avec... Ah, c'est bon. Oui, donc je disais que je parle avec émotion, parce qu'en fait, quand on voit des situations comme nos petites sœurs qui, avec peu de moyens, essaient de s'en sortir en faisant du commerce, et qu'on voit leur on appelle ça, leur conteneur transporté par les eaux et abîmé par la puissance policière, ni la gendarmerie, ni... enfin, voilà, s'il n'y avait pas cette solidarité fongonienne, cette solidarité israélienne, parce qu'il y a nos voisins, nos amis de Malais qui nous rendent visite, qui viennent d'Idjoni, Kobe, Kwambani, et Numadral, qui viennent nous rendre visite, qui viennent prendre de nos nouvelles, et que l'on ne voit aucun service public se présenter,
ouais, Gazilitabishao, surtout en pensant qu'il y a 2 semaines là, votre élection. Bon, là tout à l'heure, j'étais en train de dire à un jeune homme que appelle monsieur le ministre et du ce qui se passe ici et puis qui nous envoie vite du secours. Et puis le gars, il s'est dit, mais je dirais, oh et fort ce qui va pas chez moi, je suis comorien, et en plus je paye les impôts, il voulait que je me taise, moi. Non, tais-toi, toi, si tu veux pas parler, si tu veux parler ton mal, si tu veux si tu ne veux pas t'exprimer sur le mal qui te frappe, eh bien nous, on va le dire. Parce que c'est des moyens, au moins nous exprimer sur notre douleur, nous exprimer sur le mal qui nous frappe, nous exprimer sur la misère qui frappe notre population et la pauvreté. Regardez ça, une catastrophe naturelle. Les catastrophes naturelles, il y a des wanadamu wana akili, wana serikali, wana ministre, wana moyens auto, wana mtutomba moyen titi. Bakar joran waka masana ni bomnya wanu watu hatuanu waru hawa saidi shakabati moyen. Mais personne, regardez là, monsieur caméra, regardez. Wandu walo montiani, watawaru julani. Banu kami wasembea yani baruka bo baina ya umsiri wafukuni de place ya walozi après ngatukada mwanabami. Alafu jana à 17h banu hata parti no jipia wakadigi kwa wasili à peu près et autorino hapo inarampo tsana ate autorino nika mbona bandu bape entre ya usia unubani côté ya indembo ya hoa tati et il y a plus rien là, yani yo espace vide. Regardez les photos ya ho wana wafunguni kaondo watia omwenje wa he le jua. Heureusement ka mjini kumuni kasina wananyasi wale Ulaya ikao wo ureshelea au kaemba mwenje rakanyo hunu mjini jana reze quelques photos za ho mwenje wa hele jua ikao zitilwa ni wafungu wao shaka zatilwa ni serikali hizo ndizo zakawoni jana garamba usana kwa saidi hindi ili rimete serikali arma ze responsabilité za hani kamono yabukar tambezo bari ndo vingurumo la rizamba ukatia taki rizamba ukatia yazali rizamba ukatia sandi rizamba ukatia ikiriro rizamba wababu sambi bo azali rumao ikene sambi babu tena ikakata sana henu katibu kana rono bano boenda yona arma yenzi sika kuyamba adabu wanama masteri. Parfois on lève la voix parce qu'en fait zenonga siri RTO zenonga zibu bousculer zenonga tatahe nambabahe samono kwa dans la merde puis kutona polisi kutona hata samono hata kutona et préfet samono jana rikawe évacuer wa wadi pour l'hôpital si maraia évacué au wad avec quelques éléments du COSEP samono rikaujusa au wadi samono si maraia heureusement que solidarité unio haruma onji wafunguli wa haru voyez-vous yande maraia doit virao ili wajue habari ijiriu saka bati hata j'insiste toujours armée fait kana kabati hata autorité publique wa naam nikamulo isaber za chirula hichi zaber silo za chirula ngizo mtiro haku data fenyumbasi kuha gasama tabundo kiasa utosha rinja mweze duara wa zikotolo manga rwaloyo muridiriki bakaraka mtaleo ke serikali wa Jorge Milia barapa jawasili umtijubanu insha Allah na muridiriki sabuka hariye kozepo aja wacha rangu jana ngo hunu alhamdulillah ngashukuru Mwenyezi shaiko bile serikali itsondu yangu numbabi ijayone ze taburiyo nao tabura karjaone kozepo armaze de gazinda ngo satabaka pasigasi armaze de gazino wa parwa irja leju la sumbusa danga boza jiriho utiro okay tanga rombo mgwala wanashwa hatu no ajumba to lomanga na mfanye zo dongorendo mrede marake mtafika mjafunguli hizo serikali wanda ngabotwara mmo akadiwa ya muda bwa masida ibura unaduza soha na unaduza sedamed donc une nyumba ya masida ibura boyo yerendwa dakan yani ça n'existe plus quoi yani voilà kamono wadazi namna kazi na kulomba mwabazi mabu kwa wakati sabono wakati aruma tora mmo emawe yanu banu mwabazi kazi yanu kaja kabanu hata Ndedigi ande mawe yedigi akauja wensi wanadamu yani akauja ole Muhammad ale la mjero ole na Muhammad mjero ole na Muhammad alo kwa hiyo sema ni hajo kila hiyo na mwangalie amjira amada yenu
Baik, wani sikafuna rogo ya haba yetu nitoka alhamdulillah rabbil alamin na garu shukuru Mwenyezi Mungu ya kawandoda hununu kwa jafa chango wana Mungu azambao alwalize materiali zao zoka sina na magare bonse maji namna aliyo hunu twanda moliseni ya afya ikawo msanga afya ikawo ya rangu jana wa baraka alors Jean-Jean isabali ngafanya ujebani dem yawe na maovanonga sianu ha mwana bambi regardez là où se trouvent les jeunes bala bahanukao wandu wakaudovira wenjia hombani tonga mona ukayedigirira nguvu la randi saula hata hunu lokesina maana na mwangalie banda bala ama ile nyumba ya Mabdala Mlimani ne nyumba ya Hamza Golier waye kutoka he amwankura ile kuna bantiani ile mona heureusement kanga simashabali heureusement kanga simashabali na mwana nzia yenu kabati hata mbavanu wa bubira amaye nzia yenu wala ununga nzia yenu ngarihao hata wanuha amma almarhum Muzawar rijeli hata nungu mdani wodima donc jusqu'à ce niveau là wanuha matasua yani kabati tanzia ya hu ya bubira heureusement ununga wa epa hata wasuli voice majuo samji ili tomuli sanibali azanogoza jiri fumbuni rangu jana kuhunda leo imara nzini hebanu ba ya pwe mariba Abdallah Mlimani orijawa ili tomuli sanibali aussi et degré ya heze dega za zahele ewa lindele kwenda hedigi hao ndilo likansi wao baraka yangu nije bojo jamo za banjo hata kama kufe munde passer umri akie Massion, on peut avoir méditer, on peut tout tamshana. Les fungou, les tangana. Kama sina zohamba Zohamba msaada msaada kama utajaona ndo ndio unaona mana kapile wa Ali Ahmed Jamadar toujours Mana Bambi, des scènes de désolation. Parfois on a envie de pleurer, de voir des gens avec des moyens limités, dont les maisons sont complètement détruites, leurs affaires abîmées, esquintées, et les gens sont quand même dans le désespoir. Heureusement que parmi les sinistrés, il y a des gens qui croient fortement en Allah, qui croient fortement à Dieu et qui renvoient ça à Dieu. Mais jusqu'à quand nous renvoyer tous ces événements-là, tous nos malheurs à Dieu, alors que Dieu nous a donné un système, nous a donné un oncle, nous a donné des yeux, des oreilles, une cervelle et aussi je ne manquerai pas de dire qu'aussi on a des autorités qui sont aujourd'hui ceux qui sont là, mais ça pourrait être moi, ça pourrait être une autre personne. Donc voilà, parfois je suis carrément dans voilà, je dois en amélioré parfois quoi, parce que comme c'est Ali là, hein, c'est ce qui reste à Ali Jamadar là, avec son enfant. C'est ce qui reste à Ali Jamadar là, tu vois. C'est son bidon pour l'achat de l'essence, et puis voilà les petites ampoules, et puis peut-être ça c'est la robe de sa fille quoi, de sa petite fille. Alors dites-moi, Bwanadam et Rifani, sauf Ahmad namna watotora wa mnao handu Abdallah Mlimani et nahmadullah et puis naulida msada et quand on demande aux gens de nous sadaka bila on a novi bien garuda on a Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala et c'est vrai que c'est sur Dieu que nous comptons d'abord Gamtoezi ndo hao gafa wanashamtoezi ndo akamsamsaya
Ngamsa msaada hao. Ba ngemsa mundu msaada ura. Yetu kumsaidia nilo. Rakam fujua bimana les jeunes sont dans le désespoir car ils ne savent vraiment pas. Kade kan habari zenu zilivyo mchana sasa itabira masiu yakasibiri masiu itokarifu yasinoma hapo ngeribeshele Mungu mara hata nesendongowo Mungu yarifanyia rishukuria rihimidia weshio akakasini sibiri masiu majakari jamanu bone majianu nende boy nende tingi dakapasende. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous, nos familles, vous, nos cousins, vous, nos frères qui êtes à l'extérieur et qui passez toujours à moi. Où est-ce que vous êtes? Là, c'est chez Nasabia Kari, et ça c'était un magasin. Alors voyez-vous, le magasin est vide. Heureusement que les compétents ont eu le temps de sauver quelques articles. Je ne sais pas comment et commentaire yo kalisi ni kama soko wana hema wale vanu wana Sabia Kari vanu wakaduka ngamona bon voilà le monsieur les a permis d'entrer à l'intérieur. Alors sachez qu'on ne rentre pas dans les maisons sans qu'on nous donne l'autorisation. Bon, nous avons multiplié ces témoignages de chats, ils ont nous continuons à sillonner. Voilà, namna hiyo ni bahari kejara msikukua wala namna Meteo France pardon Meteo Comoria ya rambia jana juzi ndio kana rangu jana hata leo kabajuka uka cyclone iparwa Kenneth ke cyclone hiyo range des mesures zaladimu hata namna ikao ya ministre de l'enseignement supérieur doit communiquer ikao ila dimuri communiquer yo yi wandu watsele likoli donc abona kujana kabati likoli wandu wajela likoli je holion des itiriwo banu ngartongo monisani base za jiri fumbuni sharume mabavu mandu wajena mkisha ukaze de gangizo enorme namtongalia balamba biara rante raja bwasi balando bafundi abadi honda wandu zambaye halafu inuikanzia ya gudronewa inuikanzia normal alafu namna muyona ngamona hamaka badaparo kanzia hata tamono hambande nzia ya nguha nyuma milima hoenda homalani homsiruni ya upwaye miri ni namna iliyo amari roha homjini nyuma milima nganendo harma ya misiru tamono ya misiru ya he le jula pimba tamono les indiens kuza shi asulizila na yununzi ya ikao subira ni wakati ni magari ya hatu sharagujana ngamona zenongo ikaondu za jiri ibanu garinje banu ribira banu banu karwasiliu hata obanduza monsieur le directeur de cabinet tamono gamjona ka wandu ndani hunu onti pia watolwa wabewa jinako bonafi mwana yani emawali onti pia nikamona wandu wajo hunu tamono wandu wajo hunu wajo kana ete kinake namna hiyo sasa ni ndogo oh la venez voir là chez madame almarhuma Antria venez voir ce qui s'est passé quel dégâts yani voyez-vous ça me rappelle un verset coranique qui disait regardez leurs maisons qui tombent qui se détruisent et tombent sous leur regard et sous leurs yeux. Voilà. Mais regardez,
kama hama wangu wafu wangu kwa jafa wangu wana mo no wao kama wafu ema na ndini amaruka bongola wangu watawo andoliza wazimu za house baki yabo hata wao patina shughuli hizo holi hondo mara wakana mkale valisi neze nguo tabuti ndo wana wao wa university wasunja sana koza chiri raha ibao kawajua waja wajuka hundana ndongo ndini anko temwana kubwaga eza valisa chiro moni waju hengi tena baraka jeda kwa yamra juu tolipia hivyo akan madamu tulipia ijua ngama ipo kwa toni ndio jeba salama alhamdulillah warabukanya sana wakota yeye kwa hela ukongo tsoni boko ewa kwa Allahu akbar Ebanu katuko fanyaje hata msaada usitoe zile namtuko fanya gezi ndo zakawa muda ni hopia simi kabati atadirisha kabati atamwangu ya salama shinde shaitanda yamde mabuku yani tamoni fenwa tamono wala no comment sina vraiment commentaire ya wala bon constater par vous-même comment on a fait bon linuda wotima njia wawa kamone je dope kwa maduja Allahu akbar Allah kamu nao frigo kamu nao letpaya kamu nao kamshana hiyo pia ndio magazi za alo mshana urania pani urania mshana usalo urania mshana yani upani urania ndusaro maana yani le brick brack quoi sababu on doit se renverser complètement ya salama le truc du c'est ça sababu tu amini Mungu bali kana muti sana da kurite hao oui Allah akbar ninga muna wao wangu kwa kila wangu wa tukaje matongo tena wangu wa place tena walale kwa watu wa debarasi kwanza haina na baraka ninga mnao wajaje kwa jila nao kama ungarijile nao marangani ndio garijile nao marangani telefoni na Fatima Karani rinjia ruono kwa mara oniko pia zenongozi ya wasijiri Ula chunga nyinyi. Tuva bien ula juka kajahia ula juka. Kajahia ula juka. Baraka. Dada fawari ya. Kana berga kuma berga shukran Mwenyezi Mungu. Bonu ambaye. Izabari sijiri jela mnawazi ya shuzi ya shije. Jela mwana la haja. Ni hunduka linji ambapo dahoni hundu. Na huyu ama wakati wa bili sisira nzari to ile dujela bili ilode na yakautambaza bana bafanywa bafanywa ya hatu ya hea binajuma ya kabla wafaidwani iyo haina bairika ondea ka harmo ranzo garage to dukani izo zirengwa hamna arione rilawa baba daula na sabia donc zikashukuru Mwenyezi Mungu akakamjana hata mwanadamu maana mali zo zitotuma gatsojo huja wakati wingi wa hatu sha hizo shukuri yao dukana rijushidiwa aku nana mguna wabariki kuzep mguna bariki gendarmerie mguna bariki mtu wa funguni maana uzo wasaidia harmoye hususan de harmoye parti yake na unaambani ya parti yake mimi sina shida na mimi ngoma na kujala wangu naam au surveiller nione zile za
bilo aini viendezayo sha wewe kijana wanadamu wakakarjala tata mwanadamu unaelewa hiyo baraka hiyo ngarshukuri yao continue henda hono kasina mashauri sawa ni mshije zabari za janazi wale popa zabari za janazi no vraiment karja parozinshi hono mjini wewe ngarshukuri yao Mwenyezi Mungu hena mnazabira anangarona hama hena mnazabira zibiri hawangu awongere shukuria ukahena namna juhuja Mwenyezi Mungu hena namna juhudombeshani ondo shukuria maana balo tabu ndo balo khair shaka tumambia ni ndongo na mto filme ze kamera za hanu kaza za rudi nizani mwangalie bamjo uone za jiri simpaka riketi ndo mwambia ondoka na baraka marhaba menji oui rangu vanu tasi ra karjauna ze secours chana mamadi namna rahaba jana ikozefi kavan shokola kana materiel bon et gendarmerie wavili vantasi wala lapitali ili wafanye testa mbali na mbali basi nasina je viens tu ya ja utrene huno ngasina mizimira rohanda mizimine alafu gendarme muzise ye impression ya par rapport à zongo za jiri mimi songo tabisha de mawiyano anukaja kabanu ipare puhaya mawiyano yani yakaho moni mwe ipare kaboju baada ya vole fubola heya la hanwa ipare kamili donc ye mawe ya kaubidia heboju hala ngamona uzabaredi zilio Mwenyezi Mungu jalla wa Isa kun fakun kabati yoko bonti wana para kobo juu materiali kabati atambi hafa na ngamona uzenyiba ikao zipo hizo pia rikana zirewe rikana na wawade rishidiri watu pia usiku hajani kawajajiri bayala ukanale wenu wafu wandu amade mijemi ndwaji kao ngawandu hafa alhamdulillah rabbil alamin akashukura mijemi almuradi haina zahaja zonje mabo mgutu Garshukuria kazi habari zitaka ujini sijiri kabla ramu njewe jaja wandu alala mwenje watu ka upatiza za nyumbani patiza rivi kwa watu kabisizi jambu hasiwa ye mashallah ngarjovuka tena kama baraka ngamono banu na kanti banu kazi babize mioni zangu zinuni ni ringe mbabi ngamonao banu na kanti banu nda karibu no kwa koko daula alafu yemawe yanu alafu yemawe yanu bonasuifu yemawe yanu muyaona banu inunde pare ni kodunga heni usiku janabo jioni tidungu ilinde na ile mbabi hula hajenda hula nikamona wao namna zendongo zilio bana bayo keke kabati ya jokubali ya ukana bana katibanu banu bakaya pare jusqu'à Jana à 17h à l'heure où les événements malheureux ont commencé à frapper à la ville. Je voulais juste préciser que ce qui arrive à Fumuni arrive aussi ailleurs, mais donc comme on est à Fumuni, nous ne relatons, nous ne vous commentons que ce que nous observons sur place. Il semblerait que dans les Djou, les hauts de Mbadjili aussi, la situation est grave. Il semblerait également que dans le Bambao, à Unkazi et en Vouni, toutes les toitures des maisons ont été enlevées. Et dans le Méouli aussi, la situation n'est pas vraiment du tout tendre. Et dans tout le pays, dans tous les Comores, mais voilà, si Garamba on bavi, je suis 42 heures, rien chiot, nous dîner, Fumuni. Et à mon carton bavi, Barcar les miens bavi, Goujou, Zintinzia Razia, Uzende, Namne, Zinzia Saka, Rizende Hagari, Haurizende, Haunyogoha, ça c'est les Hongars, Zambia, Hermali, Belindu, la Zigem de la Semonti, Ama Banungarendo, Arma Randoni. Voilà. Il nous dit pare ambani ya hanwila voilà il nous garage ya kamilika na namna ya tambalia mabeli bangu ya Ramadan ya kwa alam bandu ba kokolulu hao bandu kama shele bandu ba ruza kama lore hao voilà, quand même, descendu là complètement. Là, on va 4 heures, vous attendez la fin du temps. Allez, il nous a dit qu'il y a du savant. Il nous a dit du savant. Ça prend la taille, j'ai vu voir, c'est complètement à terre. Il y a du zanico, il y a du forajou, il y a du forajou, mais vous voyez, c'est un rude. Ya Habana Mzaniko, avion passe par là.
kama ole mawe yake nasubiri banjana sima kao kundu hamambaye bomba na magalisa jiri odaoni hapo ile ha kwa odaoni kama sikata mambo mara huyu hata ama malahu ya lumuru aba hai ndio kwa kundi namna hiyo bali kweli na magalie ndio aruza mbaye comment les choses sont voilà là alors indenzia ya banuha Masomadi Mohamed Ahmed wanaruza bala anduza bel de la directeur du cabinet indenzia ila yangu ajila inunzia ya kamili mkama kwa anduza nguvu inunzia wakamsamsada ujahuja walimamsada ujahuja kaondoa ndo zabari ya vidindaba je maji yako down je maji yako down unda ula mama midamezi undu ha undu manjani unadu manjani ula unadu manjani undu za unadu za kubu unadu za manjani unadu za Mohamed al-marhum. Voilà. Et puis en allant vers là-bas, doit Mina Bloroma, doit le directeur de cabinet, Riviri Hula, Léonie Samba, Venamna Zilio. Donc toute cette partie-là est impraticable. Hata. Bon, non, madame Chouaou, soit tout le monde, quand tu as vu le chambre, vous savez. Et nous, quand ça va nous voir, Jouaou. Jouaou. Et on nous organise à l'aider à Amanda. Mgohe au si soif. Amor, vale, ele vai caminhar, mas ele está tudo na manisha boa. Vem para tu para isso tá bom de. Voilà, manga si on bisa, a gauche, on bisa anda a na liko. Bela, on doit bisa ali, manda ainda vai, ele vai caminhar. Tama, il va abonner. Il est dans le désordre, il est dans le désespoir, il est... Alors, regardez les larmes dans ses yeux. Complètement. Il se demande maintenant, bon, on descend par là. Baraka. Boleh kau nak baru kenapa? Ancien commissaire Chabilia Sivao, kuja epargne wakati kula epargne wa hata kabo hivyo commissaire Chabilia aussi kama namoyo entia yo shomuli la lupara shomuli hapa entia hata zindia mwanzi kati hata praticable c'est une base où nous sommes battus mamba yenu que tukao lazima itoreje ifanywa ça nous dit au cas où regardez ce cynisme, regardez cette tristesse au livre namangalie kunundu mira namangalie tazena mna wakati mnyawe warowe mihono watoja watawale mwangalie ambao mnyawe hama et tristesse nkuu ya frappe umji wa hatunu au livre des cyclones connect ya jiri ya bonza mais voilà, notre channel est mal à ouvrir, on me connaissait aux Enzia, on me connaissait au Milan, et bien on m'a gagné mawe majibu ya mawe yami. Wale wasiri wa mawe wasiri wa wazazi, wao mtambani ndio wasiri wa Sheikh Nasir. Ya wewe kama mwana ukawe malao, enzi yangu namna hiyo. Na mbona kumwambia na mwana kama wazazi sisi wazazi wasaidie nao gari kama huda ya samizia ya benzi akachukua hata manuko ya kana ema shabani wao kwa charma hazina kama wasaidie wazazi ema shabani kwa charma hazina kama wasaidie wazazi anao msiba wao
sidamu warirema harma omji wafubuni kende singwa rende wandu wenza rohangu singwa rende wandu wenza sibira singwa rende wandu kao. Lorsque les problèmes se multiplient chez nous, c'est à ce moment-là que nous devenons beaucoup plus graves que d'habitude. Comme on a eu maoula, les bonnes ne peuvent pas bariner, on kabala. Allahu akbar. La haula pia. Ya mawe tabono ya renversé wa dessus dessous. Kamona nzi ya pia ni mjwao fumbuni parambani, mjwao fumbuni parambani. Donc vous pouvez par vous-même mesurer le degré de la catastrophe, le degré de du sinistre. Ikao ireme hunu mjini Fumbun, c'est là où c'est parce que c'est là où nous vivons, c'est là où nous vous envoyons c'est d'ici que nous vous envoyons nos témoignages. Nous devons et Madame Chouatou, Janine Fatima, c'est chez les Janine Fatima et Jean-Claude. Voyez-vous, la petite Clio là, elle est complètement out of use. La petite Clio est abîmée. Et ben moi bien dit, m'a dit même babou faut ambiance ces machines ils ont ah bah ça nous deuxième bien baba. Poto moi je vais haula. Comme on a hula hein. Il y a des capes waouh. Le pare-choc. Le pare-choc pardon. Le pare-choc de ce Clio là. Vous voyez où là où il se retrouve entre là où se trouve la voiture les Clio les pare-choc là mais la ligne bimana no comment. Donc comment ça dit? Bisa jirisin dasi. Mau dijaga? Mau dijaga? Illa. Kamu jaga. Legal juku dulu ya. Ada liun. Wala ko balan kalau ko balla ko berapa? Luglu. Lekanda. Dia balal kande siwa. Ikun fa ko bari ko badi. Dia bara mangoni hawli hansiwa. Mun suya nda nguli ja. Lelo mtani. Ajja bisora al-hula. Alafu nisa ko balwa rek dia ko balwa samira. Wakati basi wala minga mambo kana wala le gari lila rancho de la ngabuti kudulu hapo kwa jana gari kudulu senik mesela senik hapo ndo mzali mvura ya reli zao kan la gari la kayabanu musulibanu la balwane maji hata tamuono ani maji yani ujoko de la route e maji fubuni lino lo do conduire di tori bali hata le ta umna bebeli bala bala ta jana tsana amali ka station ile kabla dabadi nene betonali ile kaula ne ye poto ino ikaya bala rakaya hula fundia badi to bali wata jaba wanukabo donc wanukabo sombuzi lo bana boko bantilo bana hazo ko bali sisi so bana darat bala ngondo katila rengwa li kufungwa embonzila Ela likana bala. Alafu wala samulone bari wale alwalizi. Gari ngaonga mbona kufumbuju hapa bano dogo fumbuju. Bado ya bano ya toy munundani. Ete kama ndani amjirije bo shehan. Degaji hanfu hadisi ukana sabati wango wadi dawa president zao normalement on rakuja après degasi ambabi shanga mona ukana le dawa langu de ndozi pasuha dirishali dangu haziza pia zirora donc le pire a été évité parce que kabati hapa alhamdulillah shuka tayari longoza usiana matériaux zo pia sazende kabati bambiona maana koza tuele longoza pia zidangamia helefu na ndio. Témoignage d'un habitant, un riverain du boulevard de la Corniche, juste à proximité de la grande mosquée ya Masjid Al-Jamia. Fumbuju madame na mabiani sikasi banu fumbuju alafu ngarona na tena ne maraia watorni kamba vize impression zao ne mahadisi yao li honde namna edega wa yonao si hondana na mbaba Ahmed banenge bande ne mwana hundo ndani hao samuono ezajirun ndani hiti Ariko jajiri ndogo katile sinu wonao alafu haina mndu joka saho yambie wandu ndogo umru wangu ndabu shaye marabu hamba ukana uwe mwanrongo de kamro atona laisa al-khabaru kal yani hao lele marabu ya hamba mwanrongo de kamro haono oge namtorenga mnike wandu wao ni shaka bati mrongo ndogo baraka Mahmud baongo njezo hiti kusamba hao bomba kwa moja sawa baraka watangazaji wao ongo wano watangazi wa ORTC ongo wano
labda ngwaona warendao labda ngwaona wafanyao voilà SN ilio banu funguju voilà SN ilio banu msilijua juma voilà SN ilio banu msilijua allez regardez bien là jusqu'au bout là-bas d'ici jusqu'au marché il y a plus de chemin hein. Comme on l'a constaté depuis au Fukuni là-bas hatta hina ma fiche ay tariq ala bat regarde en vue hein voilà les dukalari shari ilongilo hama kama lam yakun imana hama local japaruka ya hata kamono wazazi na wakati ma tristesse magasi ono voilà voyez-vous gasarma ina boutique wa Richard mtumshi wa ahe yani bano bakawajaya taka bakawajaya neema tamono huo wa secteur yenu jusqu'à minuit 1h du matin bismillah mashallah الجوده الاولى بيضاء انفرازات وبيضاء منغمونao tamono kama lam yakun yani uliha comme si il n'y avait plus rien et pourtant alijua kwa wanwan kwa kana mwezi allons rentrer à la mosquée de vendredi. Frigo zaka malahoni kama hizo nugo zaka malahoni ngamona usidika ngamona usidiki bon comme si l'autre m'a déjà à l'accès de la mosquée bon moi Ni'matun Kubra. Ça va, tu dis bien avant. Non, normal. Bon, alors, on a déjà ça avec Gabo, continuez, Gabo, piscine zombies. Ah oui, oh là là. Sauf, bon, et à l'autre là qui m'a dit, ben, aussi le rongo, je suis pas rentré, je suis pas rentré, je suis pas rentré, je suis pas rentré, écoutez, Gartou, là, on est dans le logati. الساحة نحن في ساحة يعني بئر المدينة فونغوني وشوف هذا هناك كان هناك سويمين بول يعني وهنا كان هناك بئر كبير وهذاك المسجد وهذه الكونتينيرة كانت هنا على وجه على امام البحر فحملته الامواج الى قرب هذا المسجد يا ليت وانا اتساءل واسال نفسي واسالكم ايضا من لا كل هذه الامثله في هذه الدنيا شوفوا منذ يوم الامس بعد صلاه الامس الى الان تحولت الآن on continue alors là namsona wani desila baba benya baba mjua ukae kontenerini kaunu hambani ngamjua utena ko banu kabata kazi tabia zilizotipia chazini tabia za kaujiri haba baba nuka tukaunja msirinije ngwara ndendo sima sportif Manager ewa voilà on doit msirini la site de notre telefonira mano c'est la diversité ça peut être des dégâts c'est-à-dire pour mjini kumuni bon kama sio ngoza nini kama sio ngoza ile kumisa kama mundu siri sana usinywa hula habari analanza moro analanza yula kuno wani haji hapa hivi sio rakabati kama tunafanyia yaani kama mtu kisa haya kama mtogorelea mafoto na image kama mtu ana mashauri ata mwatwaze kulizo wangumo haruma hara haukana rambilo ukana
et Kenneth Moutokovira Hunu Harma 2 jours. Donc première journée Jana et deuxième journée Léo Garlida ou Hataban Masiou Honda Maoudou et quand Inch'Allah Ta'ala les Bayala Kenneth Tulisia et après Inch'Allah Ta'ala Maoudou nous devons organiser que l'organisation va mettre en place et demander bien sûr du secours à l'État pour que voilà, les choses rentrent dans l'ordre. J'ai confiance au directeur de CAB il va faire le nécessaire pour que nos populations soient protégées, pour que tous les dégâts matériels que les familles, les populations ont connus, ont subis, que ces familles-là puissent être aidées tout au moins à ranger, aménager, à enlever déjà les saletés de leur maison, de leur lieu de résidence, de leur domicile. Bon, voilà, Isaka Ramba Ramba, Ngaricho Murenda Zasatena, Namone Uchanfu Wanjiaho Zitsimani, Malanika Uka Mike, Malanika Pro, Ngamuka Wasili, Nichamfu Zinji, et on vraiment à 4e. Bon, on va voir en face de la coopérative des pêcheurs. Pour le Sénégal, problemu zinji kazemelizo nsipia sazenzazo pia ziranganyiha za sazirengwa ne bahari zenzazo rezengalawa shikoshirengwa zensana nsazo nsipia zirengwa rangwe masuya jana karjalala jumotsoda mbio hawana nezemeliza hatu sharishindi handodondo hujwa basubuhi runzemeliza rengwa pia reza ufanya hazi na kufanya hazi zende na maji harmameli 6 sazenzazo harmameli 6 zaranganya kazinofanya hazi harmangalawa 10 zenzazo zesita ziranganya kazinofanya hazi risingasibano ngasibo mguju ai namuone ndondo harmasano gozo nsipia hili zilio insino kwa mkati mdu ambilo azo hanyo ndogo na munga msiona ndondo rango chetwa shamba changu hajenda hata chetwa shamba shaurdo bazisia kabatsi atansa ibili hao hausuku kamili c'est à la limite des pleurs, à la limite des larmes. Kasi des emisi des vedettes carrément samono ningamonao zen kasi za shida za rondolo donc walosi kwa malheur mkuu kwa tabu gari mkaoni miaji ya ukananga roja tufanye mission special ya tunasina walosi kwa wando tuweza wao reshido romboa eshere ushahao eze hao eze baraka nyingi za hao ningamona uraja bano ritamporize ari kalme mirongo saukai zikiri zinogoza urana zinogoza kuuliza zinogoza kulana chambo tuweza ndo namna zinogoza kansi shibeji wangu ilisi namna ya kaurungwa bala tsiona mkulu wa sikitifu tsiona engesi ndo ududu hazi bisi hatu tamono au kwa walade madomana wa cooperative kwa cooperative ya tono rangu ya toziani ngasina maha mahabili irbaili ya baraka zinji unufumbuli zenfinga zifau kilo jana almajana maili na mkomitano alors que au malani yabaki armwenga zija ngazifau almajana mali namone bati amani c'est-à-dire pour normalement les eaux à tout warfanya 1250 allez il y a des périodes où sous les infisage on a 1250 francs leo tamono ukatika wa lezi wando jina wa hiyo tamono ifige fa 2000 francs et 2500 francs donc silon ya kwa kana kasa ma peste ko harmon ya funguni ama peste ko ya c'est da wezo watu makireo c'est nenda urakujana tamono amanya na isi ya kwamba ndio mara uko ngambo evite ya kufanya commentaires zingi rare jara ona o wandu kaunti zinakoze za watu ili warambie ena mtaji abao tukaujenga cooperative yenu majama sila zombo ikao lokaunda werumia sila zombo ikao wakaunda weluia aba hazo tipia ça siranganya vous savez qu'ils sont au chômage technique pour une durée indéterminée sauf si l'assistance publique leur vient en aide si la bilan mais kwanza wambie mlongozi au zemeli za uloa zilio ili rimnikeni zestishadati kao
izo walozi wanaambia bala aka karsivanu babuha comme certains peuvent le croire, comme certains peuvent le dire. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent nous fait chaud, nous dit froid. Nous sommes dans notre cité et nous dirons chaque fois ce qui ne va pas avec politesse et respect. Comme nous dirons aussi tout ce qui se passe dans ce pays, c'est le nôtre. Ce n'est pas le pays de quelques individus, c'est le pays de tous les Comoriens. Et donc, nous dirons ce qui ne va pas, posément et respectueusement. Car celui qui est d'accord dans qui est d'accord dans sinani parce que rajara musiciano katika kujafanya haz sha rijitolea mjini hatu rijitolea harmoni hatu ili regezana lande le swai hao les swai Nasira c'est la bidaya kuna kukana lino de les swai na les swai c'est une base à selfie les swai j'ai une histoire avec le swai je crois que les gens de ma génération aussi connaissent bien cette histoire. Hein. C'est que le soyer qui s'appelle en français le corail, au pluriel le coraux, et c'est avec ce coraux-là que nous fabriquons la chou et en Sahaya. C'est la maison de... Il y a la tzikawi la houna, le dimanche, le sport. Si la tzikawi la houna, la funja nous pia nous gono tsawa leo, waja ya. Les ennemis bazahel? Eu apanhei o runo da pia ali e o assunto. Agora se é um problema que é sectorial, a boca vai se mudar. Nós quando arregamos o livro bavo. Ah, e le long. Ah, là on va travailler. Ce sont des êtres vivants. A voli sali dif. Eu avoli runo ha. O bolan, o voli sali. Bon, chacun va dire on doit pas faire notre travail. Uma foto de número. Naam, vananga salmazi quartier nouveau za Fumbuni. Vananga si alors là-haut là-bas là où on perçoit le minaret et où l'on perçoit aussi également la maison en dur, c'est le lycée, c'est le Mahad et c'est une nouvelle zone d'habitation où 92% des maisons sont en tôle. Alors la tempête a aussi frappé d'une manière incroyable dans ce secteur. Zimas maskini tambona. Comment? Bon, alors ce poteau là il était là-bas où les rangouha au pareni nous comme c'est extraordinaire nous ajiri Fumbuni jana uonda leo yapo madam la mwambiani raka rutuwa kazi na ngozi sisi ya kazi ile kazi dia bagari mwambiana wallahi kama wallahi Unungio plapia mnashonga kama unatola. Alors vanu wakamna shongo vanu wanapobira kama unupia ndio pla ndo tanisho bo waduza wa Fumbuni ni mjua tanisho waduza wa Fumbuni voilà voilà ndio pla bimana vana basaino tabono lila magari akauladi murije akaudo fanya zinti hunu basaino watoto badia ezombo alijeri trace ndo hunu et puis ari imagine namna nyudaje ushidari protéger ye ushidari protéger wo mji ne ma raia et voilà ngamono medita ila vedeta ila ya lala bese mngoni mo vedeti ka zozo zangamia non mais o bandabala ha nyansu wanudo bomdu chu ha nyansu sha nyansu bomnyawe nyansu hausi wakana umji wahe utolwa asbabu de des événements za ho wakati zozo zilio bokamu ezaba zilio bana mnaiko juni Bale conteneri ndio akaudoka na motel. Ndio aduka ne stock ya wendi nao. Baraka. Bon, barenda on bavi donc on ira constater wasi na mgalese ni bazila tena mazarangani odingo na hizo bazila. Pia hapo tunafika fanya wazeli na muno mahalenza azibatu dan zo zibe hawa usikujija. Ndio kama mwanao mahalenza zebatu zabe kwa
omahalanize meli zaho walozi zaviwa bala tulo vansko kazi oka à peu près 1 km de là ngatokanda raone ovani kaonde zibato zilio ni wafugulika au ni ujua zena ngazini ni ujua omdaya ni ujua banu zanoko za heya namna zanoko za kanti ninga monao yakana ovanu ze meli zinu zilio tamono vanu tsindo bahanu ya hazo ana boziranga nyano nondo ikaika uladimu zibire emisiriuni zibire emiriyo ntipia hata zijoba hanu zilo aba utiyo abo bese zabato zizuru hazijusi abata ziduge mnapare wata zeza zoli sembese zedeza badi zambi dezite sao nabeka ha ewa kazameni hao shazi ujaji zirohorbi hali nupe opepo dondese fiteti la poja tabanu mkema siso emaji yakamenji oui yakamenji ana me cause de tizo bazo ka hoinda ndo ndo miti ko dawol bonne ni image le fumu are billa lu nemna man bimana akwe kamra zuba homra jutunga haya hunse aona ile sina ile mwaitsambazi wamba yungu ila yungu hailao shazim kazamini hata mtu waone mkaja hata wangu tutakije shabu shatawahidi ndezea Zen Ruby. Sheni kijana Ruby hao. Kijana Ruby hao kazi bato. Ndeze bato za ho walozi mbili harimo ze bato za ho walozi ubando banu za wa. Bon, karisia uno na zina komandi ya nyandu kwa mjinia ya ze places zinu ze mahalani huno katika namna hilo kabla ya jana kana namna haka kama kabla bohunu ya haju asbabu besende de majaya de majengele tamone ya maji no pepo akabalia ya hata bun ya bonga mabukana bidinga mabukana tamone ze batuzila ziono ude au ziono tungu utula warangu bokoju bala balo container bala relao bala mobano bala utula warangu bala tasjone ga batata zilo monsieur ala la Goba tata sini dulu, kami siruni ngapa cai dah dulu balik. Babarin, balik. Ngapa cai dulu, ngapa tinggal awak, amun tinggal awak cai dulu hunu. Amun tinggal awak cai dah, amun cai dulu ban cai na. Kau jual berapa sih kau? Zinoda zila naba farsi ya kaurambia zo bala la kongwa hele zina holozo kanaze zingalawa iliyeke kama ngalawa iliyeka hule olingolimwe contenerila bon e batila tena zo kabale ani bala bahanu bako kaze bato ngabo mtsanga mnduvuka bati hata bato beseze bato zavuka mbavi ekabo zibukuka zitengele yao Nasi nuzadali wahada Galawa, kana ule kupereha Galawa Kana récupérer en soi-même Allahu a'lam Oh là là, c'est le beau dégât Wah. Mana janggal awak saja. Janggal awak je. Ini dia lebih lain. Ini tu kau justru ikat zaman ini kita cakap betul. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dah mula awal lagi. Ini seperti memang itu lagi dah. Batina walozi wahat
pavu pavu za zemeli zaho walezi watu yani usikitifu kwaku tangu remaero kwaku mna localité imanu kama localité mwini localité naifanya zona maka kama hiyo mmoja kwa kwa pia kama unafundula hata zaidi doma sala wata ya mashia ya tarafa kama unatainu gabo ngale watazi ni kiso aui kila ya badala kiso kuila ango no la tambalia bang za kwa ujinji ya mungu jana siono wala fukuni siono le barazani hangu le bala baba liu ye con gelateria he iroha gezinao harafida ta virage iroha mlango juu hata nje iroha mlango juu sababu subhanallah hata iroha mlango juu gezinao no tunata iroha mlango juu iroha na kuruni mlango juu hata nje sababu mwenzi hapo sababu yidunga na gezi hao je pense que ils ont des amonda et ngalawa parce que parmaine belu kabaka ngalawa dinu waju sa wa hantu banu certainement banu tasi cha ngalawa itia hunu izini hunu parce que ngalawa zuka bonze ban lawo bese jana tumono ngalawa hakofanya haba sura ngalawa kusibali jana ngalawa kozina bali dans ce malheur qui frappe dans cette tristesse laissez-nous les enfants blaguer Pistolenga yehuzuni awe regardez hein pistolenga yehuzuni l'oignon rohoni asbabu des conteneurs ni kokana c'est moteur la scène est horrible al-manas انظروا إلى هذه السفن انظروا إلى هذه السفن كيف كان وضعها من قبل ووضعها الحالية يعني زبطوا أبسينو لساسي هي هرما يميري زبطوا زي هي هرما يميري أماني نمنا نسيو بوناو كرسجوا يتهزون لاني غموناو سبونو باتو هالو لنا ننغلاوا Gardou here, Gardou fanya ici, voilà. Eh ben non, mais si Walloz, et on est fiers. Tabono no ulozi wa hatu seulement emalori ya jana vraiment garitabi shano no parce que zilamba exemple firado hula rebatse na wananyasi hawauliza wananyasi eh bien zambi uziti sawa shakazu ritesa hafula shangazi ritesa ha usikitifu wa karatasi walozi wa baraka wa hatu walozi wema wa hatu walozi rwanza wa hatu walozi kaundu watongeza runaze vitamini zino uzungoni rongo wao eh bien harma muda sojwa wa wakati ndini eh bien les hommes za namtona wizo zingala wazile namna za sankidia débattues na sankidia eh bien là aussi nous avons météri donc basi wa jaban tasi wa jawa kauzi funga bandu ili siko tuna sheria kuna sulu kusuja huo ndio zibano tamol wanu wajabu sibaban tasi wa jawa kauzi funga meza zibano ili wasilensi banu anatanda kama elewa haba sainu namna Papa Farsi Ilissa yaka urongo wabara avec émotion yakana bas zihazi zahao tuzihamirini kwa zebatu tazihamirini ngamona samono bato hayamirini abantu kanza heze ele na me bada c'est le bonheur de certains individus apparemment c'est un objet d'art à laisser
à la salle de bain. Et il sert aussi à nettoyer les pieds, c'est ça? Hein? À enlever les machas, les petites coupes, les petites coupures du pied là, hein, C'est une petite derrière les pieds. Hop là. Bon. Salut Thibaut. Tuna maji. Ça on a les photos là avant? Ah, c'est bon. Wanungasi au début ya hontanishio onda kanendo hajenda hule aho walos ndio baada ya hizi siku baada sita ya hizi ani kama na pesa ishkumoli kwa kwamba sheiko voilà ulado wa sheiko shaho walos waze bato wa hizi zombo za hao tipia par contre balara waona bala raka wa interviewe ilande le jumba la hao balando bana balio ye siège balando balio ye zenyungu za chambre froide za hao wako stocké ze pieds casilo. Dire que là on a fait le tour, on a fait de maternité de l'hôpital jusqu'à la partie basse de la Corniche jusqu'à la grande mosquée, puis la place de Chimini de Ismaël Chamji jusqu'à la mosquée de Hadjenda. Puis voilà, nous nous retrouvons à Hadjenda, le bassin juste le bassin de Hadjenda et la ville. Voilà. Nous implorons Allah son secours, nous lui demandons de l'aide et nous lui demandons aussi d'aider nos familles à patienter, à avoir la patience. Et ce qui nous reste là maintenant, à partir de cet après-midi, si le temps se tranquillise, c'est d'aller dans les familles, continuer la solidarité, l'élan de solidarité qui nous la connaissons chez nous, et aller aider les familles, aller aider les mamans, aller aider à débarrasser, à nettoyer, à désinfecter surtout les maisons. En attendant Godot, apparemment lui il ne vient jamais Godot, mais bon, on attend Allah et puis on attend Inch'Allah nos autorités. Nous espérons fort bien que nos autorités nous assisteront. En tout cas, il y a des doigts à l'ombar, Inch'Allah ta'ala, et au Canada, les familles, les subiriers, parce que c'est nous c'est en gros et rididie Inch'Allah ta'ala zi ruambe Mwenyezi Mungu yarisaidie rigere zenogozinu ndondo e ranguda banjoni Inch'Allah ta'ala ngarijo hujuha ha mabea na babea rinjia armoise famille kan wa hundi hanane wa frappe wa sinistre riwasaidie ritoe majanga omenjo malahoni zenongizo zinji zenongizo surtout ri espérer zisite uwade zisite uwade sibai mimi tsina ujo hambia namna hiyo parce que si on doit kongar aminer au développement rarija ji interroger sérieusement samono quel aménagement pour nos villes, quel aménagement pour nos territoires. Est-ce qu'on garde le fanya digi à 40 millions samono za haraka ou plutôt réfléchir vraiment sur ces digi à kweli, même s'il faut ritahe mapesa menji ili protéger omji, ili protéger ses nafsi, ili protéger ses familles hatu leo kabajamudi hana perte humaine, kabajamudi hana wanadamu wahafa menga mweshelea utamono ka waparonjia mro hoshomoni utamono unori parao ndo shofini waparonjia mro ula urengeze nyumba za kamili. Quel urbanisme ngarutsongo wa resta sana za nyumba ngarutsongo wa kartubuliana espace bon izo wantu kwa jamba kaneba nufundi ngwambo banu ngwane kudura mikatsu wanane kudura Mwenyezi Mungu kabwe kudura yae jari nikahankilisi wanadamu iliri manache o hayati watu haundo esa ile kudura Mwenyezi Mungu kaijata muono yo kaba siku shida ya isiye me omo sisi wanadamu arifanya ngo ikao gazire yangu sisi yao hayati mnajele ke mirongo silambao ma autorité baondo lunangoza ufanya Inshallah taala wa rambue waone baungwa rambua wa ntujua namna je mimi na jona ike
shefu wangu ya kikaono mtujua namna jena jona ike president wangu azali ya kikaono mtujua namna jena jona ike tamone governor wangu ya kikaono mtujua namna jena jona ike minister wangu ya jona ngwao nao shaka jani kwa ilham kwa jani kwa mbese sawabu izo rombao kama Mwenyezi Mungu yaone ke sawabu wa rengeze zenogozizo kartuvumbwa wa jere leo kartuvumbwa wa juka jere maudu tena ba walu yabo leo kana ukabo maudu ngarizi aminio wajuka ukabo maudu tena kana ubaki abo hataoshao ngarizi aminio rambio wandu rikane conscience ya développement charskane conscience ya développement rikane conscience ya développement charskane conscience ya développement rambie tena ukana le kafala jirini lin kweli langu wa Mungu sisi wanadamu kasina solution hema kafano tipia ardhini yangu ho Mungu ze nyumba zinu zangu ho Mungu ze biro zinu zangu ho Mungu magari yangu ho Mungu ngari ya sona aishao pourquoi sio sona aishao hayati wa hatu na kwa Mwenyezi Mungu yadnike ya imani yadnike subira ndio shughuli zinazo zimkini hatu ndio mabiani ndongo ikaona bila shala ile ya kunasi barabara derrière vous c'est la suivre din wa salimatation ya jambe namna zilizo wastana kwa kuzipana des plans de développement des schémas locaux de développement du territoire. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça aller voilà ça aller. Il y a ce qu'on appelle des schémas, ce qu'on appelle des plans. Et quand on doit faire des schémas, on a et puis vérifier est-ce qu'on doit faire des hazi parce que bon nam kwa watu wa pesa ambao walifanya hazi mais hazi kasufanyishia parce qu'on doit se contrôler parce qu'on enfin mais bon ce qu'on constate c'est que ngera nguba lana ba ces plans de développement des plans de schémas des schémas locaux de développement du territoire c'est cas appliqué au cas de karma et cas de catastrophe au cas de tabuzire mais cas de karma c'est tabuzim les balbalazim c'est du moins ce que je crois moi après c'est trop facile de donner de leçons amani yamel fanya yabo sabono amani garambia ukana sabono bali kweli zonya nguhohamba sha ezilonziro ndezo horenda na ama tukasingaramba waba sainu jusqu'au moment où njori fanyeze confiance hanyu gasia madokana gado kamjo hujal munadimizo namba urukana osikunjo kadomana olivo des interane na sinjinzamba wadoni unandu munishiliao quand même walio hao ngamambo zinji za uso mji wangu ngamambo zinji za usule bavula hangu ngamambo zinji za usenti hangu bali usikubwa wanadamu wahe mji wangu usikubwa wanadamu wahe bavula mbajini la hangu usikubwa wanadamu wahe shesi washangazija shangu usikubwa wanadamu wahe sekomori hangu mjohuni kadhamana ya elective ya mdu ya votiwa basi na mjo biro hangu mzingize mnivure mashisho mabebo mfueze ntarane na wakahamba ezo wakambio waho utende andazi na mje anjo makyo yeni ari hadisi wazima rifanya ze plan wazima walezi tabisha nduka wandwari rumangu walalao wafanya wana plan wa hao sha engewa wa para wanadamu tipa jafanya ze plan wa kwa hisi sote pena mdogo namba ya chuo lakini namba ya chuo et puis mcheze mpesa basi pesa ngizo sha wanu kwa sodela na mana bala na kaubaya bana ba development tamuona sha ikaze ngozo zifanyishia wallahi ende manaba namba ngani mabioni maudu ikaza mfaume maudu ikaza mdumo wallahi na muhimu mnikritike na muhimu kama mnikritike wote na kufanya jua sana tawa na kakandujo mjini kandujo maba amjo hujo mabangweni emana hindi dukangaranzao islahi alafu mimi sina science infuse alafu mimi sina maîtrise de la vie sha mimi kama namba ndogo Mwenyezi Mungu yanibaja bukunga America director wangu ngina namba ndogo yamba kama America ministry wangu ngina namba ndogo Mwenyezi Mungu yamba kama America president wangu na governor wangu Mwenyezi Mungu ngina namba ndogo yamba sababu donc afasa ekari tanganya son tipia wallahi peuple ngejora ngo kwa wando ngo nzafanya namba ndogo sharango skulana baka bati ngo afanya mwali izo zona kanza nabe holiho de maneno menji na hanayo holiho donc subuti winji na hanyo holiho des prises de position publique za ngani mwambioni nyora mnotipia sababu kama udunga sinedhamana na mje kuime mwambebe fuejana ukahamba ile ongorendo voilà